अल्लाहुम्मा कुन्न वलिय्यकल हुज्जतुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि वाला आबाही फ़ी हाज़ी सात कुल्ली सात वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरु वर्ज़क़तु तुमतिया फ़िया तवीला या काशिफ़िल करबिन वजलसन सलाम शिफ़ करबी व करबल मोमिन सलाम या सय्यदा उदरिकनी फ़ी सबिलिल्लाह बिहक़्क़ि फ़ज़लिल लबाओ सल्लतु वस्सलाम या सय्यदा उदरिकनी फ़ी सबिलिल्लाह बिहक़्क़ि फ़ज़लिल लबाओ रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मजलिस पाक दी ज़िक्र पाक दी कबूलियत वास्ते सलवात व जमात सारे मिल के पढ़ते बैठे। माशाअल्लाह जितने ज़िक्र पाक तशरीफ़ फरमाओ अपने अपने मरहूमीन दी बुलंदी दर्जात वास्ते भी सलवात सारे मिल के पढ़ते बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहल बैत दुश्मन ते लानत मेरा अमल है, मेरी इबादत है। हर बंदा शामिल होवे। कायनात मालिक पाक नबी दी सच्ची तायरा सदीका दीद दुश्मन ते लानत। एक ऐसी सलवात पढ़ो जिमें मौला दा जिक्र सोना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। एजाज साहिबान मैं अपने इज्जत दी नौकरी पेश कर दे मालकान दाजी मिंबर बैसीयत ज़ाकिर इमाम सन हाज़र होया मालिक खालिक बानियान दी सफ़ेज़ा विछाई ज़ाकिरीन दी पढ़ाई अज़दारां दा टुर आया सफ़ेज़ा चाके बाणा आके बोलना मालिक के बाद शुमार फरमा। मालिक खालिक तुहाडा कदम कदम आना मालिक कबूल तो मंजूर फरमा। इजाज़त जी मैं मजलिस हुसैन मेरी रूह की ग़िज़ा बाबा जी है मजलिस हुसैन मेरी रूह की ग़िज़ा भूखा मुझे कभी ना सुलाया हुसैन ने। मेहरबानी आबाद शादर जड़े बैठे हो यकीनन हैदरी यकीनन जिक्र पाक वास्ते बैठे हो मजलिस वास्ते बैठे हो। कोशिश करे कि सजे खबे दे माहौल तो बेनियाज हो के तो जो मेरे पास करे मजलिस हुसैन मेरी रूह की ग़िज़ा भूखा मुझे कभी ना बाबा जी सुलाया हुसैन ने। भूखा मुझे कभी ना सुलाया हुसैन ने और प्यासों में भी किसी ने ना कहा प्यास है ना जाने क्या घोल के पिलाया हुसैन है। मेहरबानी 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 के मेहरबानी बहुत शुक्रिया मेहरबानी भाई। मैं एक कसीदा जनाब नूं सुनाना बड़ा खूबसूरत है। अगर तुम मेरे दैन करो दो दो कदम कदी अगे गए आ जाओ तो मजीद माहौल मैं पढ़दा बाबा जी भाईजान थोड़ी तकलीफ करे आ जाए थोड़ा थोड़ा अगे गया जाए मजीद माहौल खूबसूरत तरह बन जाए। मैं कसीदा बड़ा प्यारा तुम सुनावन लगा भला बिच मालो तुम अदर दे एक सलवात भी सारे मिलकर पढ़ने। प्यासों में भी किसी ने ना कहा प्यास है ना जाने क्या घोल के पिलाया जेड़े बोल सकते हो पिलाया हुसैन ने। एक अहले सुन्नत राइटर है भाईजान वो लिखता पे मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है। ये पक्की बात है। अल्लाह फरमाए मेरा सोना काली कमली वाला तेरी कसम में अगर तेन कायनात में ज़ाहिर ना करदा कुछ पैदा ना करदा आसमान बनिया हूँ मैं कुछ गल्लां करसां तुसां जवाब मेरे नाल देंदे आवे। आसमान बने नबी दा सदका ज़मीन बनी नबी दा सदका हवा बनी नबी दा अंबिया बने नबी दा समंदर बने नबी दा दरख्त बने नबी दा जेड़े नहीं बोल सके तुहाड़ियां साड़ियां इंसानां वांगू शक्लां बनियां नबी दा सदका अंबिया खलो खलो के आका नूं सलाम करदे बादशाह शहनशाह अगर तुसी ना होंदे तो साडा वजूद ही ना होंदा। मैं ना कायनात पैरों ते खलो के नबी दा सलाम करदी आका ममनून मशकूरा तुहाडी वजह तो वसीयां ते मैं पहना मेरे नबी को ज़माना सलाम करता है मगर हुसैन को नाना सलाम करता है। आहा बिस्मिल्लाह भाई बिस्मिल्लाह भाई सुभान अल्लाह। हाथ खड़े करो हैदरी मगर हुसैन को बुजुर्गो जी सोनी तुम मैं दात और दुआ देंदे पे ना चिट्ठियां दाड़ियां ले बैठे हो तुहाडी दात विच दुआ है और दुआ विच दात है। मालिक तुहाडा साया तुहाडी औलाद ते कायम दे।
جتنے نوجوان بیٹھے ہو میری دعا ہے مالو تو ہر میدان چ کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ حسین ایک پاور دا نام ہے جی، حسین ایک بابا جی طاقت دا نام، حسین دے بوئے تے جڑا بھی صاف نیت دا نہ آیا ہے پکی بات خیرات لے کے، جس ایک پل بھی حسین نے سوچیا دی نسلیں تباہ ہو گئی، جس حسین نے 2 نمبری کی نسلیں تباہ ہو گئی ہے، جس محمد والے محمد نے دلوں منے ہیں وہ بھامیں دنیا تو ٹر بھی گئے وہ دیاں قبراں تے بھی سلام جاری ہے بھائی جان، اور جس بغض رکھے ان دی قبراں تے بھی لعنت برستی ہوئی ہے۔ امام بارگاہ ہے، دروازہ کھلے ہے، علی پور چٹھے دا عظیم امام بارگاہ ہے، حسین دی مجلس جا رہی ہے، ہر کوئی آوے، بارہ تختی تو کوئی نہیں لگی کہ شیعہ میں تو سنی نہ بولو، یہ سنی میں تو وہابی نہ آوے، حسین مسلم انسان، حسین دا بو ہر کس واسطے مگر آ مہربانی 24 گھنٹے حسین دا بو کر لیا، مگر آ حسین منن دی نیت سوچن دی نیت نہ۔ میں ایک مجلس پڑھی ننکانہ صاحب پچھلے دن میں خود اپنی اکھاں نال ویکھیا سکھ مجلس وچ بیٹھی مجلس سننے واسطے اتنے پتہ لگے حسین ہر کسے دا، یہ سکھاں دا ننکانے صاحب بارے بھی پوچھتے ہیں عبادت کرتے ہیں، سکھاں دا بہت بڑا گرو گزرے گرو نانک، بابا جی دی محفل سارے جان دیو وہ دی محفل ہے گرو نانک دی تخت لگی ہے، وڈی ساری پاگس بنی تے وڈی ساری سداڑی ہے، وہ اپنی تبلیغ اپنے سکھاں دے رنگ وچ انداز تبلیغ کردے اچانک انہاں آخیا بات سنو تہاڈا گرو میں ہی ہاں مگر کائنات دا جگت گرو حسین ہے۔ بہت مہربانی 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 بھیا، جتنا کوشش کر شامل ہو سکے، کائنات دا بڑا گرو بولو حسین جگت گرو حسین۔ بھائی فدا جی مرید بھی کچھ منن والے ہوندے نے، کچھ سوال سن کے یا پیر دی گل سن کے اٹھ باندھے نے سوال کرنے واسطے۔ ایک مرید اٹھے ہو سکے جی معاف کرنا گرو جی ایک وقت رکیا جی، تساں گل کیتی کہ کائنات جگت گرو حسین نے وڈا گرو حسین، ساڈا منن تیرے تے ساڈا عقیدہ تیرے تک ہے۔ اے حسین او ویڑا پرلا وہ مسلمان انہوں نے پیشوا محمد دا نواسا وہ گل پرلے ویڑے دی ہے، اچانک تسی سکھاں دی محفل وچ حسین دی گل کیتی ہے۔ حسین میں مندہ نہیں میری عقل چ نہیں ہوندا، ساڈا پیر تو ہے ساڈا رب تو ہے، ساڈا منن تیرے تک ہے، حسین میری عقل چ نہیں ہوندا۔ بڑی کمال باویں سکھ ہے گل بڑی کمال کیتی ہے، گرو نانک آکھیا میں تیرا پیر ہاں تیرا رب ہاں، ہو سکے جی بالکل حسین تیری عقل چ نہیں ہوندا سک نہیں ہوندا، ہو سکے میں تو نہ کھاؤ گولیاں چلدیاں پیاں نہیں فائرنگ ہوندی پئی ہے، اتھے جا کے میری عزت دا فیر جلیں دا، ہو سکے میں حاضر میں کہ خود چھال ماریں دا، ہو سکے تو میرا پیر ہے میں کہ خود چھال مار، ہو سکے میرا تو بڑا تابع دار مرید ہے، میں جو گل آنا تو مندہ پہ میں اتنا کھان گھاٹ ٹر جا تے جا کے بہن نہ نکاح کر لیا۔ مہربانی 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 بھائی مہربانی جی، جنہاں دعات دعا دیتی میرا سلام ہے بھائی فدا جی، میں کھا بہن نہ نکاح کر لوں ویدا 2-3 گلاں تو شامل کیتی ہیں، اس گل تے آپ کے غصے چو کے رتا پیڑا ہو گیا، ہو سکے گرو ہوے دا اپنے گھروں سے ٹھہر جا، بھاویں سکھاں کلمہ نہیں پڑھدا مگر کیسی گل کردا ہے تو پہنا بہن نہ نکاح کردا ہے، ہو سکے کیوں نہ کر سکدا، آدھا ضمیر نہیں مندا۔ توجہ توجہ توجہ، سکھ مرید پیر نو پیدا ہے ضمیر نہیں مندا، گرو نانک آکھے فیصلہ پھر تو آپ کیتا ہے، اے جے ضمیر دے گل کیتی ہے اسے ضمیر دے سلطان دا نام حسین ہے۔ سبحان اللہ مہربانی مہربانی بھیا، اسے ضمیر دے سلطان دا نام حسین ہر کسے دا، حسین دے بوئے تے آتا صحیح حسین کو منگتا صحیح، حسین ویدہ نہیں، ایک کون ہے نیت تے ڈیپینڈ ہے سارا۔ جتنا خوبصورت ماحول ہے میں قصیدہ اس سے بادشاہ حسین دی شان جو پڑھنا چاہیے، اگر مدثر عباس منڈی باؤدین میں چوا کے قصیدہ سنا کر کے پڑھے علی پور چٹھے تے ہر بندے میں دات بھی دینی، چلو کوئی بندہ دات نہ دے سکیا دعا دینی، کسی سے رہنا ہی اچھا پڑھتا پیا مولا ذکر کرتا پیا، اگر مدثر قصیدہ پڑھے تو اسے دات دے وہ دعا دے وہ، تے اگر مکے وچ کعبے دی چھت تے عباس حسین دی شان پڑھے، مہربانی مہربانی پیو اتھے کیسا منظر ہوئے دا پہ جنہاں سرکار عباس تھا خطبہ سننے ایک صلوات مل کے اچھی آواز میں پڑھ دو میں قصیدہ پیش کر رہا اجازت نہ بھائی جان تسی تکلیف کریں صلوات شامل ہوئے تسی پڑھ دیں گے۔ علامہ صاحب پڑھ دے فیصلہ کہ امام حسین بدے احرام سرکار توڑ کے مکے تو کربلا دے پاس
بھائی جو امام حسین ٹرن لگے نا عباس بادشاہ ہاتھ جوڑ کے دن مولا جی تسی آکھو تو میں انہاں حاجیاں نال گل نہ کراں یہ جڑے حاجی انہاں نال گل کراں امر اجازت لے کے علماء والے حسین تو ایتھے حسین کعبے دی چھت تے عباس کھلوتے تے فرمیندن حاجیو نمازیو سنو میرا بادشاہ کیا ہے اجازت ہے جی اے کعبہ پہ کھڑے ہو کر کعبہ پہ کھڑے ہو کر عظمت یہ سنانی ہے کعبہ پہ کھڑے ہو کر عظمت یہ سنانی ہے کعبہ پہ کھڑے ہو کر عظمت سنانی ہے کعبہ پہ کھڑے ہو کر عظمت یہ سنانی ہے کعبہ پہ کھڑے ہو کر عظمت یہ سنانی ہے کعبہ پہ کھڑے ہو کر عظمت یہ سنانی ہے کعبہ پہ کھڑے ہو کر بابا جی اور سر چاہے اور تھے حسین کھلوتے کعبے کی چھت عباس اچھا عظمت یہ سنانی ہے یہ اسی کا نواسا ہے یہ اسی کا نواسا ہے جو دین کا بالی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی مہربانی الحمدللہ مول پایا رسطر دا قرآن دی قسم علی پورا لیو توڑی سماعت نو توڑی سنن میرا سلام ہے اب آدھو شاد رہو عباس پیدن یہ اس کا نواسا ہے جو دین کا آؤ سید اجازت نا بادشاہ جو دین کا بانی ہے علی پور رہے امام بارگاہ عظیم میں عظیم ازدار میرے سامنے بیٹھے سید صدر فرداسی شورمائے میں ایک شیر پڑھن لگا میں نہیں پتا مدثر عباس نے کیڑا بندہ داد دے ویدا کیڑا دعا دے ویدا کیڑا سر ہلا ویدا صدر قرآن دی قسم بہت وڈی جڑی پڑھن لگا سنانی ہے بانی ہے عباس باس سے تو خطبہ شروع کیتا ایک نمازی آجے کے ودیا او سکے غازی تو عباس حسین دی شان پڑھنے واسطے کعبے دی چھت تے چڑھ گئے ہیں اے اللہ دا گھر ہے اے بھی عام نہیں اے بھی عظمت آنا ہے جدوں بار بار کعبے دی گل کیتی ہے البنین دا چال اس حاجی دنال مخاطب ہو کے پدنے اے کعبہ ہن ویکھ اسی کیا وا کعبہ کیا ہے بادشاہ پہ دے اسی گھر کی بھی عظمت کا دریا سے سبب ہمیں ہے اللہ اکبر سبحان اللہ بھائی ہتھاں دے خیر ہوئے مال سلامت رکھے سنانی ہے بانی ہے جدو بار بار گل کیتی اللہ دا گھر ہے البنین دا چال علماء والا علی دا شیر پہ دے اسی گھر کی بھی عظمت کا دریا سے سبب ہمیں ہے اسی گھر کی بھی عظمت کا دریا سے سبب ہمیں ہے دیوار میں خود دیکھ لو دیوار میں خود دیکھ لو موجود نشانی ہے سبحان اللہ بھائی ہاتھ کھڑے کرو حیدری سبحان اللہ الحمدللہ بسم اللہ مالک لنگر نیاز قبول فرماوے اب آدھو شاد رہو پیرجان شاہ جی عباس پیدن دیوار میں خود دیکھ لو موجود بولو نشانی ہے میرے بن بابا جی بسم اللہ موجود نشانی ہے بانی ہے سنانی ہے نالے عباس پیادن علی پورا لیو علماء والا پیادہ ہے اے حاجیو نمازیو تسی کیا جوڑو میرا حسین کیا ہے شیر پڑھنے لگا جی توجہ بانی ہے بھائی فدا جی سنانی ہے اچانک عباس حسین دے چہرے دی تلاوت کر کے لبت مسکرا رہے بادشاہ
میں بندہ ویکھنا بندہ شیعہ وے شیعہ دے گھر جا میں آوے عباس حسین دی شان پڑھدا پے تے بندہ سطر سن کے نہ بولے ہو نہیں سکدا عباس حسین دا چہرہ ویکھ کے پیدل او ہادی نمازیو آؤ دسنا چاہنا میرا عباس کیا ہے غازی پہ یاد ہے کر دے جو اشارہ یہ کعبہ بھی چلے پیچھے سبحان اللہ مہربانی بھیا میرے جی بسم اللہ ہاتھ کھڑے کرو حیدری پھر بولو حیدری پھر بولو حیدری بانی ہے سنانی ہے ام البنین چل پدن حسین کیا ہے کر دے جو اشارہ یہ کعبہ بھی چلے پیچھے کر دے جو اشارہ یہ کعبہ بھی چلے پیچھے بارش کی صدا چاند ہوئے بارش کی صدا چاند ہوئے سورج نے بھی مالی ہے العظمت للہ اللہ اکبر الحمدللہ مہربانی بھیا تواڈی سماعت نو تواڈے سمجھ نو سلام ہے بھائی میرے ساڈے پڑھنے نال تسی چنگا سن دے پئے مالک اس بارگاہ نو عزاداراں نو دا قیامت بعد شاد رکھ جائے اس سلسلے عزادار علی پور چٹھے وچ چل دے راون ایسے سادات دی عزاداراں دی مالک زندگیاں فرما سمجھ آ جی لو جی شیر علی پور والے میں ہن او پڑھن لگا جس واسطے قصیدہ پاک میں شروع جتنے بزرگ بیٹھے خصوصی تواڈے کول دعا بانی ہے سنانی ہے نشانی ہے مانی ہے عباس خطبہ دیندے پے آن تے ایک نمازی کے بعد کہتا عباس آج تیرے خطبہ دین دا انداز بولن دا انداز وخر ہے آج تے انج لگدا ہے پھر جی میں علی بول دیں مولا فرماتے تن آج علی پہ لگدا او وقت بھول گئے ہو کیڑا مانی ہے سنانی ہے بادشاہ پہ یاد ہے سفین کا مت بولا جب سب یہ کہتے تھے حملے کی روانی میں حملے کی روانی میں حیدر کی جوانی ہے اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ صحیح مہربانی بھائی مہربانی صحیح سبحان اللہ بسم اللہ بالغ لنگر از قبول فرما بسم میں پڑھ دوں مہربانی قبلہ بسم اللہ الحمدللہ بھائی تو حکم تے پہنے شیر پھر سناؤ تُس جاگو تو پھر پڑھ دے بھی ہے مانی ہے سنانی ہے بادشاہ پہ یاد سبین کا مجبولا جب سب یہ کہتے تھے سبین کا مجبولا جب سب یہ کہتے تھے حملے کی روانی میں حملے کی روانی میں حیدر کی جوانی ہے الحمدللہ حملے کی روانی میں عباس کی پھر پڑھیے میں پھر پڑھ دینا بسم اللہ لوکھر پڑھنا میں بادشاہ پہ یاد سبین کا مجبولا جب سب یہ کہتے تھے حملے کی روانی میں حملے کی روانی میں حیدر کی جوانی ہے الحمدللہ مالتن سلامت رکھے بہت خوبصورت سماعت ہے جناب بھائی ایک صلوات علی محمد ذات سارے مل کے پڑھ دے چلو ٹھیک ایک صلوات پھر سارے پڑھ دے جتنی واللہ ذاکری قانون ہوئے جتنی خوبصورت داد دعا میں لے لیں بندہ نہیں میں کسی دا نال اور پڑھا کہ مسائمہ اگر بانیان دا صدا دا حکم ہے کہ کم از کم دو تنے قصیدے لیکن میں قصیدہ اور پڑھ کے ذکر مسائب پڑھ سکتا اجازت دے قصیدہ پڑھ لگی
चंद शाह जी किसी इलाके विच किसी पिंड विच कोई माड़ा मस्किन गरीब बंदा होवे ना तो बंदा आखदा यार वो माड़ा मस्किन बंदा है। अचानक उसके हालात अच्छे हो जाए, उसके तन ते लिबास चंगा होवे, खाण पीण चंगा लग पवे, बंदे पुछण कल गरीब है शमस शाह जी कल गरीब है अज चंगे हालात विच खैर ते बंदे आखदे जो साडे पिंड दे नहीं वो फलां शाह साहब फलां चौधरी साहब फलां मार साहब अजकल जी उसदा चौधरी दा हथ इहदे कंड उत्ते आ गया तो वो इसनों डिगण नहीं देंदे, इसनों टहन नहीं देंदे, कदम कदम ते इसका सहारा बने पे। मैं ना किसी आम चौधरी दा माड़ी मस्कीन बंदे दी कंड उत्ते हथ आवे चौधरी दा तो वो बंदा अमीर बन जाता है। तो मैं गल कर लगा आज़ादारा दी कसीदा पढ़ा जी हे आज़ादारा नु है दर्दा सहारा टहन दे दाने आज़ादारा नु है दर्दा सहारा टहन देंदा नहीं अली दा सहारा आज़ादारा नु मेरे सामने मैं इशारा कर लगा देखी इनो हाथ जो दारी दारी ते इतर ले लैण दे दाने सुभान अल्लाह मेहरबानी 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 भैया हाथ खड़े करो हैदरी इनो हाथ जोड़ दरदा ते इतर ले लैण देंदा नहीं टहन देंदा नहीं अली आलियो इस इलाके आलियो एक मोमन इंतकाल होया अपने नूर महल च कब्र विच आया दो फरिश्ते हिसाब किताब वास्ते कब्र च पहुंचे परेशान नहीं हो गए टहन देंदा नहीं लैन देंदा नहीं अली फरिश्तियां दे पहुंचण तो पहले मोहम्मद दी कब्र च मौजूद आ फरिश्ते हैरान होए टहन देंदा नहीं लैन देंदा नहीं उन्हें या अली मरदा तो हर कोई ये दुनिया तो इंतकाल करके कब्र च होंदा पे जो मोहम्मद की कब्र च असीं पहुंचते हैं साडे पहुंचण तो पहले तुसी कब्र च मौजूद होंदे हो इतना प्यार मोहम्मद नाल करदे हो बाबा जी इतना प्यार मोहम्मद नाल करदे हो इसदी वजह क्या है अली फरमांदे मोहम्मद नाल प्यार किवें ना कराओ इन्ने मेरी विलायत नू कदन करिया जो नहीं छड़िया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मेहरबानी भैया हाथ खड़े करो हैदरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह जी माल लंगर दा कबूल फरमावे मेहरबानी बाबा जी कब्र विच अपने नौकर नूं मैं कलिया पीछे दो चार बंदे परेशान हो गए लुत्फ आ रहे हैं ना लो जी शेर सुनिया जरा और दुआ फरमावे जेडे जान दो मेरी तायद करे शमस शाह जी जेडे नहीं जानते मैं दस देव ऐ सियालकोट का मोहम्मद ने अक्सर मजलिसां में होंदा है जो जाकर कसीदा पढ़ता है ना वो जोश में मिंबर ते आके जाकर नूं पिछे करके नारा लांदा है वड्डी गल दसण वाली वो वे कि वो जुबान तो गूंगा है तायद करदे रहे जुबान तो गूंगा जाकर नूं पिछे करके वो नारा लांदा जोश हो इत्थे हाथ रख करदा ऊ मोहम्मद या अली उस इलाके का है वो जुबान समझते मैं सोचता रहा जुबान तो गूंगा है गूंगे दे रमजान ते गूंगा जाने उन केड़ी पई है अलीपुर वाले सर चावे वो मिंबर ते खलो के वो नारा लांदा है गूंगा पता उसनूं वे ये समझ मेरी आउंदी नहीं फिर भी वो नारा लांदा है ओदी मजबूरी केड़ी है ठहन देंदा नहीं लैन देंदा नहीं मैं सोचदा रहा सोच सोच के सोच इत्थे मुक्की है अली दे नाम ते आके मैं गूंगे बोल देवे के सदके सदके मेहरबानी भैया मेहरबानी भैया मेहरबानी भैया अल्हम्दुलिल्लाह मेहरबानी भैया मेहरबानी हाथ उठे हैदरी टहन देंदा नहीं लैन देंदा नहीं सोचदा नहीं अदी मजबूरी केड़ी मिंबर ते खलो के माइक ते खलो के जाकन नूं पिछे करके नारा लांदा है सोच सोच के सोच इत्थे मुक्की है अली दे नाम ते आके मैं गूंगे बोल देवे
جیو مہربانی ہاتھ اچھے اچھے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی زبان ہووے یا نہ ہووے لہو چپ بین دیندہ نہیں بس ایک سلوات سارے محمد علیہ محمد جاتے پڑھ دے وہ پنجابی رکھے سر سانگ پڑھتے ہیں میں کیونکہ جڑی ذاکری پرانی کچھ دی ذاکری ہے بزرگاں لی اس تا ایک چھوٹا جانگ پیش کر کے ذکر مصائب جتنے بزرگ بیٹھے ہو ضرورت نہیں کسی یا کہ کسی انہوں نے جھلک بخار سکی مولا دے منظور نظر بدا خانہ مگر خیرات حسین بادشاہ دی ایکو جی تقسیم ہوتی پئی ہر پھول دی اپنی خوشبو ہر کسی دا اپنا مقدر ہے دل چاہتا ہے کہ ایک سطر میں بزرگوں دا رنگ والی بابا چاند صاحب جی سن 91 92 استاد محترم ولی رضا شاہ سدوت کھیل والے قصیدہ لکھیا سی پھر پیچھے کہ میں کو اجازت لے کے میں کہ بابا جی تسی پہلے قصیدہ پڑھ دو جاؤ یہ تسی آکھو تو میں ممبر تے پڑھا کہ بیٹا پڑھو انہوں کو اجازت لے کے وہ طرز وانگ سارا پرانا بزرگاں والا تے میں ایک شعر سر پڑھ دوں اجازت نا ایک سلوات پڑھ دو جی سارے راہ حق دکھانا ولی جاندائے قرآن ذاکری ایک انگ پیش کرنا پیا گزارش کرنا پیا راہ حق دکھانا ولی جاندائے راہ حق دکھانا حق دا راہ ولی جاندائے راہ حق دکھانا اللہ اکبر اللہ مہربانی مہربانی سبحان اللہ بشر تا کجا اولیاء انبیاء دی بگڑی بنانا علی بولو بولو علی بولو یار علی جاندائے سن 90 91 92 ذاکری وچ خیبر خندق ممبر تو بڑا پڑھیا گیا جدوں اس دوران بابا جی قصیدہ لکھی آئی خیبر دا منظر انہاں شعر چ پیش کیتا خیبر چ ہویا کیا ہے ممبر تے پڑھدا پیا سطر وچ عرض کردا پیا ضروری جے سنی نہیں ہے میری زبانی ضروری جے سنی نہیں ہے میری زبانی دریو خیبر دی ساری کہانی علی نو بلانا علی نو بلانا علی نو بلانا علی نو بلانا نبی جاندا اے تے خیبر اڑانا ولی جاندا جیو جیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سر سانگی اتے او کہدا ہے جدی ہن مسئلہ دی پئی ہے اوے کئے مستور دی محنت ہے جندی آس ختم تھی بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا مولا ہے قبول فرمائے او سر سانگی اتے او کہدا ہے جدی ہن مسئلہ دی پئی ہے اوے کئے مستور دی محنت ہے جندی آس ختم تھی شام دا بازار عیسائی اور سوال کیتا بسم اللہ بابا کیویں
کسدا دیکھ کے آئی جے چن کو دی امڑی چھپ کر گئی ہے ماتم کر کے آدیاں کھڑیاں میں کو ماں دکھلاؤ اس بنرے دی کیڑے رنگ وچ جیندے بسم اللہ بابا مولا ماتم حضور فرمائے بسم اللہ بابا آدھے میں نے ماں دکھلاؤ پھر پڑھا اور سر ساگتے مسئلہ دی پئیے ہوئے کہ مستور دی محنت جندی عاشق تم تے اللہ اکبر میں صدقے جاؤ ٹھہری حوصلہ کے منٹ عیسائی اور سوال کیتا بھائی فدا جی عیسائی عورت شام دے بازار وچ سانگا دے سارو ویکھ سوال کر کے آدھی ایڈا سونا جوال ماں تا مر گئی اسی آدھی میں نے ماں وکھاؤ کیڑی ہے چاند شاہ جی ڈھیر سارے بی بی میں جو بی بی اگے ودی ہے جدے ہاتھ پس گردر بدے ہو جائے کڑیاں لے ہاتھ ودا کے آدھی تو سوال کی تیاتر میں جواب دے ماں اکبر دی ماں وین کر کے آدھی پئیے جیندی تازی مس پئی لان دیئے تے ایا سانگت میں ڈالا لے بی بی آدھی کو پھپیاں پالائے برکیاں بچے ایندی عمر 18 اللہ مال بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا اوہ دے سینے بچے وہ پل برچی دا میں ڈٹھا کھیاں دے نالے ماتم کر کے آدھی دے جگر دے خون دے وچ مائی رنگی کھڑیاں سار دے ہائے ہائے بسم اللہ بابا میں پڑھ دوں ایدے جگر دے خون دے وچ مائی رنگی کھڑیاں سار دے اجازت نہیں پڑھا مجھ سے پھر پڑھا او جیدی تازی مس پئی او لا دیئے یا سانگتے میں ڈالا لے بی بی آدھی کو پھپیاں پالائے برکیاں بچے اندی عمر 18 آئے میں صدقے جاؤں بہت سونا پتر حسین علی اکبر مولا ہے قبول فرمائے میرے دادا استاد بابا ریاشہ جی موچھالے مالک کروڑ دے نصیب فرمائے میں سرکار دی شہادت نہیں پڑھنی ایک جملہ سرکار دے دکھا نہ پڑھنا چاہنا فرمیندے دینا بہت سونا پتر حسین علی اکبر جنا جی بھی آئے نکی تھی وقت رو کے فرمیندیاں جتنا سونا ہائی اتنا اوکھا زین تو لتھا بھلا بھائی ہائی کر کے رو بناڑے پھر بابر ماتم کر کے دیں جتنا اوکھا لتھا ہے اتنا اوکھا برڑے پیو نو چاونا پہ گیا قرآن دی قسم ہے جے میں ذاکران تو جملہ سن دی ہے یو کائنات میں جے میں ایک گھر مدینے اڑا سید جے میں اے وسنے کوئی نہیں وسے اور جے میں اے اجڑے کوئی نہیں وستے ویلے دی ایک گل سنو ایک وین کرا آلیہ سین علی دیستانے دی چاند شاہ جی مسلی دے بیٹھے بی بی کول جڑیاں کنیزاں قرآن پڑھ دی رہیاں انہاں وچوں ایک کنیز جس کا نام ہے شرین ایک قرآن پڑھ دی رہی ہے تو جدوں اس دی شادی ہون لگی ہے بی بی دے قدمہ تے ہاتھ لایا بابا جی قدمہ تے ہاتھ لا کے مرشد آدھی میں اس جنت دور ہو رہی ہاں میری شادی ہون لگی اللہ جانے دوبارہ میں ثبوت آواں نہ آواں مرشدادی میں کچھ منگا میں نے خالی تنا والا سو اپنے پی دی بچڑی دی گل سنی ہے لچپال دی دا ہاتھ اٹھیا تو شرین دے سر رکھے بی بی آدھی ہے شرین جو دل آکھی مانگ اجے میں وستیاں میں صدقے جاواں بسم اللہ کرا میں آلیہ فرمانا اجے میں وستیاں جو دل آکھی مانگ
بی بی آدھی ہے شرین آخیا مرشدزادی میں نظر منگدی ہیں ویکھی میرے پاس اتنا دولت منگدی ہیں بی بی دی ود کیا منگنی ہے ہاتھ اشارہ کر کے ویڑے وچ بابری ایک جوان گزریا ہاتھ اشارہ کر کے دی میں ایو کچھ منگدی ہیں جداں اس یوسف تو سونے علی اکبر سیرا پاؤ تھوڑے بنے آئے کیتی ہے کنیز نو یاد کرے ہے میں اکبر دی شادی چونا چاہنی ہے بی بی دی اکھاں وسیاں بی بی آدھی شرین تو خدمت اتنی کیتی ہے تو بلاون دی گال کر دی ہیں جے آنکھیں ان سیرا پا کے تیرے ویڑے لائیں آوا وین کر کرو وین کر درو مرد مقام اونچے نا بسم اللہ کرم ہے سائیں ڈباب دے سنت اونچے وین کر کرو آنا اکبر نو سیرا پا کے تیرے گھر لے آؤ چاند شاہ جی شرین اٹھی ہے تیرے ہاتھ چھوڑ کر دی مرشد آدھی میرے چنگا مقدر عرصتے وستے تے میرے گھر بچا بی بی تاریخ دسو وقت دسو کتنے جانجی ہو سن کھانے کے سنگ تے پکاواں انتظام کیسے کراں بنرے نال کتنے جانجی ہو سن کوئی حکم کوئی ڈیوٹی بی بی رو کے فرمائندی شرین اس ویلے کس شے تے کوئی لوڑ نہ ہو سی میں صدقے جاؤں بسم اللہ کرا بابا میں کر کرو میں ناڑے ہو بی بی کوئی حکم تے کرو بسم اللہ کرا میں بی بی کوئی حکم تے کرو چند ساری بی بی دی چھوڑا میرے نیڑے آ شرین سامنے بیٹھ بی بی دی بار بار جو پوچھتی پئی کوئی حکم کرو بی بی دی بات تیرے واسطے یہ حکم میں رج کے میرا چہرہ ویکھ میں صدقے جاؤں بی بی دی تیرے واسطے یہ حکم ہے جدو میں تیرے گھر اکبر نو سیرا پا کے لے آواں میرے نام وعدہ کر میں سنجان ضرور لویں بی بی کدی ہو سکتا ہے اپنے ورثہ نو میں بھول بن جا ٹھڈا صاحب بارے اکبر دی ماں پہ دی شرین وقت ہی کو جے نہیں راندے بھائی فدا میرے پاس وے کے بین دے قریب آ گیا وقت ہی کو جے نہیں راندے بی بی دی امیر غریب ہوندے راندے غریب امیر ہوندے راندے موسم بدلے رتی بدلیاں او علی پور والے میں جملہ پڑھنا گا میں نہیں پڑھا کیڑا بندہ ہائے کرسی دا کیڑا روے دا کیڑا بے غوری کرسی جملہ بہت بڑا پڑھا گا مصاحب دا ممبر دی قسم شرین وس پئی ہے تے وساواں نالی اجڑ گئی ہے اکبر نو سیرا پا کے بلند سواری تے اکبر سوار کنیز دے گھر وچ اکبر دی بارات پہنچی بسم اللہ کراں شرین نہ سنجھاتا ہر بی بی نوا دی اے ویڑے وچ کرسیاں لگیاں ایتھے بابو تہاڈی مرضی ایک کلینا وچھیاں تہاڈی مرضی علی دی دھی دے کول آ کے پیراں چ بہ کے غور نال چہرہ ویکھ کے آدھی قیداں جنہاں پچھلی بات یاد ہے بسم اللہ کراں کنیز پہ آدھی قیداں میں وشتیاں من بادشاہ مدینے سرداراں دی دعا ہے اے کرسیاں لگیاں ایتھے کرسی بابو تہاڈی مرضی اے زمین تے کلینا وچھائیاں نہ ایتھے بابو تہاڈی مرضی منظر نہ چکے علی دی دھی دے ہاتھاں پسے گردن بدے آلیہ سین کرسیاں دے کولو گزری ہے شرین کھلو کے ویدی قیدن تھکی ہے متے کلین تے بوے بی بی کونیاں نال کلین ایک پاسے ہٹائے تے روک دی شرین میری کلینہ تے بان دے موسم گزر گئے میرا بہت بڑا نقصان ہے بسم اللہ کر وین دے قریب آگے بہت زیادہ پڑ گیا کلینہ تے بان دے موسم گزر گئے شرین میزبان مہمان نوازی جے میں کرتا ہے ہر بی بی کول آئی بی بی کسی شاید کوئی حکم کوئی ڈیوٹی ہر بی بی کے کسی شاید کوئی لوڑ دے اچانک حسین دے سینے دے تعویز سے نظر پئی آدھی چھوٹی قیدن جڑیاں وڈیاں نہ منگدیاں کچھ نہیں میں پھردیاں میرے دل چند تو کچھ مانگ جملہ سنی بھائی دی حسین دی زخمی کانتے ہاتھ رکھ دی شرین اسی منگن والے تے نہیں وہ میں صدقے جاواں بسم اللہ کرا میں سر تو لے کے پیروں تے ویکھ کے دیا ہے قیدن ہے زخمی بسم اللہ آدھی اسی منگن والے نہیں آدھی چھوٹی قید نہ تو کچھ نہ منگ دی تو میں کچھ منگا زار دولت نہیں منگ دی فقط دو دعاواں بی بی دی جو دعا منگانی ہے نا او میری بڑی پھوپھی بیٹھی او تو کو دعا منگا دعا رادنا اسے آدھی ٹھیک ہے او دی دعا بھی قبول ہوندی اسے مگر بچی تیرے کو دعا منگان دا کہ مقصد ہے بچی تو جان دینا ہے مدینے میں ایک سینٹ آن دے او میں نے اکثر فرمائن دے ہوندے شرین یاد رکھیں اللہ چھوٹے بچے دی دعا تے بے جرم قیدی دی دعا او خالی نہیں ولاندا وے کدی تیرے چ دوے گلاں موجود ہیں تو بچی بھی ہے تو قیدن بھی ہائی کریں تو بچی بھی ہے تو قیدن بھی ہے
बीबी ठड़ा साबर कदी वता तारफ करावा, मैं बच्ची भी हाँ, मैं कैदन भी हाँ, नाले मैं यतीम भी हाँ। अभी तेरा मुकद्दर है, तेरी किस्मत, बस खत्म। अदी मेहरबानी का दुआ मंग। बीबी ने हाथ क्यों चाहता है बंद दुआ वास्ते, बीबी दे हाथ बदे जान, कोड़ियां दे नाल कोड़ियां मिला के हुसैन दी दुआ मंगानी। बीबी दी बैसाखी दुआ मंगा। आदि पहले दुआ मंग चा शाला मेरे सैन दी जियारत जल्दी होवे। खत्म भाई। आदि मेरा हाँ पे लांदा है। बीबी दे आज होशी ऐसे मकाम ते। आदि जड़ी सोनी दुआ मंगी ने मेहरबानी कर, मेरा हाँ पे लांदा है। दुआ मंग यूसुफ तो सोने अली अकबर दी बारात जल्दी आवे। इन अकबर दी सांग आई ते सांग दे पास वेख के मासूमा पे दी शरीन जन आई ते खड़ी है, तेरी पहचान दे काबल जो कोई नहीं। आदि दो दुआ मेरे वास्ते मंगिया नहीं मिन्नत ला, हुण मैं चाहती हाँ मेहरबानी कुछ मंग। बीबी दी अच्छा च देना चाहनी है, बस सन रोमन दी इजाजत दे। आदि मैं बस्ती हाँ, बेशक रोवो, ओ फुपियां मामा बैठियां नहीं, ना खवैन करो। उतनी देर वैन करे जितनी देर अकबर शेरा पा के मेरे घर नहीं आंदा। जदों मेरे वेड़ नूं रंग लग जावे वद कोई मस्तूर उच्चा वैन न करे, खुशियां च बदशगनी ना। खत्म भाई। मरदे रोवण दा अंदाज होर हुंदा है। मस्तूर जदों बाबा जी मुकान दिंदियां एक बैद दे गल च बाहीं पा के रोंदियां। मासूमा आखे फुफी इजाजत मिल गई जे वैन करो। बीबियां ने कोड़ियां न कोड़ियां मिलाइयां। अचानक शरीन दे कन्ना ते एक दुखा वैन आया है। एक बीबी रोक के याद आयो मेरा हुसैन वीर। शरीन नूं कम भुल गए, दौड़ के उत्थे आए जिथे अली दी मिट्टियां ते बैठी आई। मोढ़े ते हाथ रख के आदिया हर कोई रोवे पर एक तू न रो। आलिया दी आवाज पई आंदी होने जादे दिती अकल मार के आदि कैदन जड़े ना दवैन कीता तेनू पता नहीं है ना मेरे पीर दा है। आलिया दी आवाज पई आंदी बदकिस्मत भी तेरी है ते मेरी भी है, तेरे पीर दा है ते मैं उजड़ी दे वीर दा है। आदि ना विच ना होंदे रहंदे नहीं नहीं ना बदला। आलिया दी आवाज पई आंदी टूंड सावत मैं कहंदा ना चाक वैन करा। शरीर दी आवाज पई आंदी जवैन करने वत अपने भिरा दे पुत्रा दा नाम चा। आलिया दी आवाज पई आंदी अकबर दा बाबा, सजादा बाबा, वसगर दा बाबा। मैं सदके बिस्मिल्लाह करा, मैं सदके जावां। शरीन हैरान हो के आदि इस वास्ते कैदन होई है उआ ना फिरावा दे पुत्रां दे रखे नहीं जेड़े मेरे पी दे पुत्रां दे नाम मिल। आदि नहीं नहीं अभी ना चाह के मैंने कोई न करने सन भी आदि हो डसा मैं कहदा ना चावा। अकल मार के आदि जे वैन कर नहीं वत अपने फिरा दिया दिया दा नाम जा। आलिया दी आवाज पईयां दिया हायो लुट्टी कुबरा दा बाबा, आयो निखड़ी सुरा दा बाबा। अजादार पर सलवार अम्मा मेरा ना न जावे ओ मता कनीज मरन तू पहले। मैं सदके मला सुमंदर फरमाए। शरीन दो कन पिछा हटिए आसमान पास निगाह करके आदि मेरा अल्लाह आखिरी वैन शाला मैं भूली होवा या ए ओ न होवा। आदि कह दे मिन्नत ला तू कह दे ना दवाई न कर तू अपने ना दवाई कर। आलिया दी आवाज पई आंदी शरीन मैं ना चावणे ते रोवण कोई नहीं रेवना। आदि नहीं नहीं मैं रोवां डेसा भी आदि इंज नहीं कोई जामन दे। शरीर दे मुंह विचों बेबस निकल आए तेरा ते मेरा पीर हुसैन जामन। बीबी आदि ए जेडी सोनी जमाने दिती है मिन्नत लाओ अपने हत्थां दे नाल मेरे वाल खोल। बीबी आदि मेरे साथ मिठियां पावत मैं वैन करे निया रोवे नाले कनीज वाल खोले गल च बाई पाइया आदि जल्दी कर वैन कर मेरा सबर आजमा। रोवे नाले फिरा दी सांग दे पासे वे के आदि आयो मैं लुटी ज़ैनब दा वीर। बाई कड़ के आदि तू केड़ी ज़ैनब बीबी आदि मदीनो ते कुरान बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं सदके जा आखिरी वैन तड़प के उठिए मुर्शद आदि तुसा
बीबी तुसा ते मेरे नाल वादा कीता है मैं अकबर नूं सेरा पा के तेरे घर लेके आसा। बीबी जान कहन गई है बरला कहन गई समाप्त करना वेखी मेरे पास। बीबी यदि मैनू आसरा दे मैं हुणे दसी नहीं आ शरीन आसरा दिता धी अली दी टुरदी टुरदी एक सांग दे कोल आई है इशारा करके आदि खड़ी है तू राह दे दी रही जजदा मैं ओ वकबर कुहाइया हाय हाय हौसला हौसला ओ मैं सदके जावा अकबर कुहाइया मेरी किस्मत जो हिकड़ी विच कई बन रे आज बीबी तेरे बड़े नुकसान होए बंदे मराई है मगर ए दसा इस तो भी बड़ा दुख किस मकाम ते निठा है उच्चारण अली दी धी वैन कर किया दी बे कोले दरी दे भूल वैसा न भूल सीए कयामत ताई ओ हाई जागी रे अकबर दी जिथा बुरका बीबी आदि अकबर दी जागीर च मेरी चादर ले गई है। बिस्मिल्लाह 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 बीबी आदि ओ हाई जागी अक माता जिथा बुरका ओ जड़े निक्कियां दियां ने बैठी हो हुसैन दी धी ते नजर पई है अकल मार के शकीना ए लसा तेरे रुखसार क्यों जख्मी है हुसैन दी धी वैन करके आदि अली अकबर दे जागे मैं कुछ बार तब